नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु जदि आपण माने जनवरी 1 तारिख दिन एही छोटिया उपायटी कर दियंती आपणक उपरे थिबा सबु करज लोन हनुमानक दयारु निश्चय शेष होइजिबो। कारण एही वर्ष हेउची मंगलकर वर्ष। मंगल ग्रह को एही वर्षटी सूचित करा जाउची एवं हनुमानकर ग्रह जहाँकि मंगल ग्रहर इष्ट देवता हेउचंती हनुमान एवं हनुमानकर आज जो उपायटी आपण मानकु कहिबी हनुमानकर विशेष कृपा आपण माने पाई परिबे। हनुमानक दयारु ही मनुष्यर जीवन रे थिबा सबु करज शेष होई जाए। तेणु थरुटिए एही उपाय को नुआ वर्षर प्रथम दिन करिकी देखंतु। जे कोनोसी भी व्यक्ति जे कोनोसी भी दिन अर्थात केवल जनवरी 1 तारिख दिन आपण माने करिवे घरर जे कोनोसी भी सदस्य एही उपायटी को करि परिबे। किंतु करिबा लोकटी विश्वस्त हवा दरकार अर्थात विश्वास करिबा दरकार हनुमानଙ୍କ उपरे। दर्शक बंधु आमे जहाँ भी करुचे जदि विश्वास न थाए तेबे ताहा केबे भी काम देव नाही। तेणु करी थरुटिए एही उपाय करिबा बेले विश्वासर सहकारे जय श्री राम लेखंतु। एही उपाय को करिबा पूर्वरु थरुटिए जय श्री राम निज मनरु भगवान को डाकंतु स्मरण करी एही उपायटी करंतु। वर्तमान दुनिया रे गाड़ी घर करी अनेक व्यक्ति लोन हो जाती सुझीबा पाई बहुत कष्ट साध्य होई थाए। बहुत चेष्टा कला परे भी ऋण सुझी न थाए। करज परे करज करज परे करज करी चली थांती किंतु सुझी न थाए। जदि आपण माने निज एही वर्ष करजरु मुक्ति हेबा पई चाहुचंती तेबे एही उपायटी आपण मानक पई। दर्शक बंधु तागुरु मु आपण मानकु अनुरोध करजिबि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु। एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जा द्वारा अन्य माने मध्य एही उपायटी निज घरे करी करजरु मुक्त पाई परिबे। तेबे आम माने कोन करिबा एही जनवरी 1 तारिख दिन प्रथम कथाटी जनवरी 1 तारिख जेहेतु इंग्राजी नववर्ष पड़ी एवं एही 2025 मसीह आम मानकु केवल एही गोटे उपाय करजरु मुक्ति पाई करिवार अछि। जदि आपण माने एही उपायटी जनवरी 1 तारिख ब्रह्म मुहूर्त रे कर दियंती भाबंतु जे आपणकर कार्य सिद्धि होई जायछि बोली। एथि निमंते आपण मानकु कोन कोन दरकार हबो ताहा आपण मानकु जणाई दउछि। दर्शक बंधु करज एमिति एक जिनस जहाँकि बढ़ी बढ़ी चलिले व्यक्ति विशेष माने जहाँ जे कि ऋणी होई थाए करज नहीं थाए तांकर रोग मध्य आसीबार संभावना थाए। एहा आपण माने निश्चय जानिथिबे राति भी निद होई न थाए। तेणु चलंतु एही उपायटी आमे माने एही जनवरी 1 तारिख रे करी करी करजरु मुक्ति हबा हनुमानଙ୍କ दयारु। प्रथमे आपण माने गोटिए हळदिया रंगर कपड़ा नै जिवे तापरे नेबे गोटाए गुआ हळदिया रंगर कपड़ा एवं गोटिए गुआ लाल सिंदूर जेते बेले आमे माने हवन करूजे आमे चुटकी भरी सिंदूर पकाइबे सेही हळदिया कपड़ा उपरे। तापरे आपण माने नेबे गोटाए कॉइन जे कोनोसी भी गोटाए कॉइन नेबे एहा को बांधी देबे। बांधिबे बेले हनुमानଙ୍କର बीज मंत्र को जप करिवे ता सहित हनुमान चालीसा मध्य पाठ करिवे। जेते बेले आपण माने एहा को बांधिबे सेते बेले हनुमान को स्मरण करिवे जे मोर जीवन रे जहा भी करज अछि आपण माने जेउथि पई ऋणी हेउचंती से सब हनुमान को अति श्रद्धार सहित निजर भाव विनिमय प्रकाश करी हनुमान को निजर मनर कथा जणाइबे। जणाइबा परे एहाको बांधी देबे। बांधी करी निज घरर तिजोरी रे एहाको रखी देबे। एतिकी केवल गोटाए दिन ही करिबाको पड़िबो अर्थात जनवरी 1 तारिख दिन आपण मानकु एहा करिबा पई पड़िबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने एहा करिबा परे
ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତିକି ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୋର କରଜ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହନୁମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଥିବା ମୋ ଉପରେ ଥିବା ସବୁ କରଜ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜୟ ସୀତାରାମ ବି 21 ଥର 11 ଥର ବି ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିକରି ନିଜ ତିଜୋରିରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କରଜ କିପରି ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କରଜ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ସେହି କରଜ କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ କରଜ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷଟି କରିଦେବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜବ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା, ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ରେଗୁଲାର ଯିବା, ହନୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ହଉ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସବୁ କରଜ କିପରି ଦୂର ହେବ। ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ବାଧା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ୟା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଜମା ବି ଲୋନ୍ ନେଇ ନଥାଉ, କରଜ ନଥାଏ, କ'ଣ ଆମେମାନେ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ। କରଜ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ତିଜୋରିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟି କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେହି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବର୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏକି ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟଟି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଥରୁଟିଏ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ବାଧାରୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ବାଧାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଜପ କରି, ହନୁମାନଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ରେଗୁଲାର ଏହି ଜିନିଷଟି, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଏହାକୁ ବି 108 ଥର ଆପଣମାନେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଦି ସତରେ ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଏହାକୁ ଜପ କରିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ବୋଲି ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।